Donc, la première chose à déterminer donc, parmi les paramètres pour effectuer le dimensionnement de l'éclairage d'une installation, ce sont les dimensions des locales. Donc, longueur, largeur et la hauteur des locales. Voilà. Deuxième chose, c'est le plan utile. Donc, on a la hauteur des locales totale. Donc, première hauteur très importante, il y a le plan utile. Par exemple, l'exemple d'une salle d'enseignement, donc généralement les tables. Moi, le plan utile. On a l'objectif d'éclairer le sol. Mais l'objectif ديالنا نكتبو sur le sol, ولكن كنكتبو sur les tables. Donc l'objectif c'est assurer un bon éclairement sur les tables. Donc هذاك الشيء هذا كيتسمى le plan utile بالنسبه لينا. وكاين une hauteur de suspension, le plan ديال les luminaires. Les luminaires عندنا جوج ديال لي شوا، اما كيكونوا ils sont encastrés في le plafond, ça veut dire que ça là h égale à 0 ديالهم. Sinon il est suspendu donc par le قيم. Donc quand on a la hauteur il y a 1 sur 3. Généralement quand on a 1 sur 3. Ça va. Ou la hauteur il y a des calculs là اللي كنحسبوا بها. Donc il y a la différence ما بين le plan des luminaires ou le plan utile. Donc هذه اللي كنعتمدوا عليها في الكالكول ديالنا. Troisième paramètre à déterminer ou l'éclairement recommandé. Donc selon l'application, par exemple les comptoirs, les caissiers, les firmes de flow, donc un bon éclairement de 600 lux. Par contre, les salles d'enseignement comme Bréau, environ 425, donc la recommandation dit 425. Pour les hôtels, maintenant les cuisiniers, donc 200 lux, il est recommandé assurer le plan utile des salles. Quatrième paramètre, c'est la couleur des parois. Par exemple, il y a un plafond, donc les parois, donc on a généralement standard qui ont 4 murs, un plafond, un plan utile. Il y a qu'un différent de sol, on doit la plan utile. Voilà. Donc il y a quand même le plafond il est moyen, donc la couleur d'yellow, mais c'est clair, bzaf moyenne, donc on a 5. Maintenant quand on a le mur il est très clair, donc on a 7. كالحيط بيض صافي. دونك هنا كنديتيرمينيو كيتسمى لو فاكتور دو ريفليكسيون. دونك كل شيفر عنده علاقه بمثلا البريمي شيفر اللي اون ريلاسيون افيك لو بلافون. دونك البورسونتاج دو ريفليكسيون ديال لو بلافون فاكتور plutôt le coefficient de réflexion des murs ou le coefficient de réflexion ديال le plan utile. وهذا كله كيتسمى le facteur de réflexion. On a le facteur de dépréciation, donc on a la poussière ou la maintenance des luminaires, ou je me quotidiennement, plutôt annuellement, ou là, chaque 6 mois, ou là, chaque 3 ans, donc la fréquence de la maintenance des luminaires. Quand on a la poussière qui est on a le coefficient. Voilà. Et là, la démarche pour effectuer le calcul. Donc la première chose, on commence par déterminer l'éclairement recommandé, selon l'application enseignement, salle de cuisine ou la salle de l'usinage. Donc selon l'application, donc l'éclairement recommandé. On détermine le facteur de dépréciation, donc la poussière. L'indice local, donc il est en relation avec les dimensions local. L'indice de suspension, le rapport de suspension, donc les luminaires rouges ils sont encastrés sur le plafond, donc J, le paramètre égal à 0. Sinon il est comme suspendu, comme généralement on prend 1 sur 3. Le facteur de réflexion, 7, 5, 3. من بعد كنشوفوا لي ليمينير اللي عندنا، دونك كنشوفوا لا كلاس ديالهم ولو روندمون، هذا مهمين بالنسبه لينا. من بعد بور هذا لوبجيكتيف منه هو ديتيرميني لو فاكتور ديتولونس اللي بيه كنديروا الكالكول ديال لو فلو لومينو اللي خاصنا في هذيك اللوكال ولا ديك الصال. انسويت كنشدو داك لو فلو كنقسموه على ليمينير اللي عندنا باش نحددوا لو نومبر ديال ليمينير. ابري كنديروا لو كالكول ديال شاك ليمينير الفلو ديالها. من بعد كنديروا vérification. Maintenant, on trouve un problématique. Il y a une salle de classe pour assurer l'éclairement. Voilà.
Donc la première chose on doit déterminer l'éclairement recommandé. Donc selon la norme française, il dit que on a besoin de 425 lux. Pour les dimensions des locales, on prend les valeurs suivantes. Donc le premier indice qui est l'indice du local de Waka. Donc voilà la surface sur A plus B fois H. H, il faut faire attention, H c'est la hauteur entre le plan utile et le plan des luminaires. Voilà. On a un deuxième rapport, deuxième facteur, le rapport de suspension J égale à H1. H1, donc le plan des luminaires, la hauteur d'ILO. Il est qu'un suspendu, généralement on prend 1 sur 3. Il est qu'un encastré à H égale à 0. Donc là, c'est 0, J égale à 0. Voilà. Une note, on arrondit les valeurs d'ILO. Par exemple, il a 1,2, tu as 1,25. Tu as maintenant 2,4, tu as 2,5. Ça va? Où J il prend soit 0, soit 1 sur 3. Maintenant, on dit l'application numérique. Donc, on H. Voilà. Donc, on trouve un K égal à 2,24. Donc, on arrondit la valeur à 2,5. Pour les luminaires, ils sont fixés au plafond encastré. Donc, on a de J égal à 0. Maintenant, pour le facteur de réflexion, donc le plafond est clair, les parois sont claires, ça veut dire que le table est déjà fait le cours. Donc, il y a 7, 5, 3. Voilà. D'abord, pour la poussière, le facteur de dépréciation. Donc, généralement, une salle de classe, mais je fais la poussière qui ira, donc D égale 1,25. Donc, la valeur minimale. Maintenant, cinquièmement, on voit les luminaires on dispose. Et donc, le paramètre plus important, c'est 2 fois 54 watts, ou les 2 fois 50. Moi, l'objectif est bien luminaire, فيها جوج ديال لي لامب. فيها جوج ماشي 3. Donc, واحد جوج. فيها جوج ديال لي لامب. فيهاش 3. صافي؟ هنا فيها 3. Donc, هنا كل luminaire فيها جوج ديال لي لامب. والبارامتر اللي مهم عندي هو لو روندمون ديال لومينير اللي هو 0.94. صافي. فوالا هنايا توجور دون لو داتا شيت ولا الكاتالوج ديال الكونستركتور ديال لي لامب. دونك اللي مهم عندي هو لو فلو نومينال ديال اللومينير اللي هو 4450 لومن. فوالا. Après, il reste déterminer la classe d'ILH. Donc là, voilà, ici on trouve la classe B. Voilà, donc la classe B, donc les luminaires sont de classe B. Et là, les paramètres colonnes, on va les utiliser pour déterminer le facteur d'éculance. Première chose, il y a les classes. On a luminaire classe B, ça veut dire classe A. Donc on a le choix soit entre ici ou là. Deuxième paramètre le facteur de suspension. بما أنه عندنا J égale à 0, donc on va table, non, mais je pas table. Le facteur de suspension هو 1 sur 3. Donc deuxième chose هو le facteur de réflexion كان عندنا هو 7, 5, 3 و l'indice ديال local كان عندنا هو 2,5. Donc il a donné l'intersection des deux, on a 107. À 107, on va la diviser sur 100 pour trouver le facteur de utulance, qui est 1,07. Une fois on a déterminé le facteur d'utulance, on passe vers le calcul du flux lumineux nécessaire. Le flux lumineux, on clairement fois la surface. On multiplie par D le facteur de dépréciation avec un majoration. Généralement, à la poussière, le flux qui a les lampes, ça veut dire que tu majoré le flux اللي خاصك. وكنقسموا على le rendement طبيعة الحال باش majoré ou on divise sur le facteur d'utulance. Voilà, après tout calcul fait, on trouve que le flux lumineux nécessaire là 81
340 lumen فوالا هادي lumen ماشي لوكس ماشي البرزات دونك lumen هنايا ماشي لوكس دونك lumen généralement le flux l'unité ديالو هي lumen là clairement اللي هو باللوكس فوالا دونك il reste دابا نشدو الفلو لومينو هذا هو التوتال اللي خاصنا في اللوكال دونك اون فالي ديفيزي سير لو نومبر ديال لي لومينير اللي عندنا دونك بالنسبه لنا لي لومينير اللي عندنا دونك عندنا chaque luminaire فيها جوج ديال لي لومب كل لومب كتعطينا 4450 لومن فوالا وكل لومب قلنا شحال فيها جوج ديال لي لومب ça veut dire 2 fois d donc on divise on trouve 9,1 luminaires donc on prend 10 ما ناخذوش تعود 4 ديال لي luminaires donc on prend 10 et finalement il reste l'implantation ديال هذيك لومينار عندنا 10 ديال لي لومينار غندير لامبلونطاسيون نحاولوا ناسيريو لا سيميتري دونك هذا هو لوبجيكتيف لا سيميتري لوبجيكتيف منها هو ناسيريو لونيفورميتي فوالا هذا هو لوبجيكتيف من لامبلونطاسيون سيميتريك دونك هنا اش كدير كتقسم على مثلا هنا غتقسم هاد لارجور تقسمها على 4 غتاخد ان بار من هنا و ان بار من هنا دو بار في الميليو صافي علاش لان هادي غتاسيري واحد الكليرمون من هنا لهنا من هنا حتى لهنا هادي غتاسيري من هنا حتى لهنا ومن هنا حتى لهنا صافي فوالا ميم شوز هنايا عندك شحال 5 ديال لومينير 1 2 3 4 5 دونك tu divises هاد لا لارجور على شحال ديفيزيها على 5 بلوتو غديفيزيها على 10 دونك الا عندك 5 ديال لومينير tu divises sur 10 غتاخد ان بار من هنا ان بار من هنا دو بار دو بار دو بار دو بار هنا كانوا عندنا جوج ديال لومينير بالعرض قسمنا على 4 ان بار دو بار في الميليو فوالا هذا هو لامبلونطاسيون كيفاش غتكون maintenant une fois درنا l'implantation خاصنا نفيريفيو l'uniformité donc pour vérifier l'uniformité كتشد entre axe sur la hauteur utile voilà هي ديك اش اللي كنا درنا لها الكالكول ياك دونك لا لاحظتي entre axe ما بين لي دو اكس شحال عندنا 5.5 دونك كتشدها كتقسمها على لا hauteur utile لقينا 2 اذا كان جينيرالمون فوق من 1.3 راه بور لي كلاس بيرس يكون قل من 1.3 اذا كان كنقولوا لونيفورميتي في هاد الترانسفيرسال راه موفيز دابا الا شدينا هنايا شدينا لا ديستانس ما بين لي اكس ديال لي لومينير وقسمنا على اوتور يوتيل شحال لقينا 1.01 دونك كنقولوا بان لونيفورميتي اون لارج بالطول راها اكسيلون مزيانه فوالا دونك خاصنا نديرو لا ريزوليسيون ديال البروبليم دونك هنا شويه لامبلونطاسيون مانيويلمون كتكون ديفيسيل سورتو بور اسيوري لونيفورميتي داكشي علاش جينيرالمون اون يوتيليز ان لوجيسيال اللي هو ديالوكس هو كيعطينا لامبلونطاسيون كي اسيوري لونيفورميتي كيدير لنا كلشي هادشي دونك حنا غير هنا بور سو فاميلياريزي افيك لي كالكول وصافي اي فينالمون on doit vérifier l'éclairement ديال لي لومينير ديالنا دونك واش l'éclairement الكالكول اللي درناه واش لي جوست ولا لا دونك سي لا دونك كنشدو l'éclairement شنو هو l'éclairement دونك نشدو الفورمول غنقلبوها اللي كانت عندنا باش حسبنا هنا لو فلو لومينو دونك كنشدو دونك هاد لي بارامتر غنصيفطهم هاد لو فلو نهبطوها بالتشات دونك كيبقى لينا او دونك او ايغال دونك غنديرو الكالكول ديالنا ون فيريفي واش او لي داك الكالكول جوست دونك ابري تو كالكول في اون تروف 465 لوكس وحنا ليكليرمون ريكوموندي شحال كان هو 425 دونك حنا راه ديجا اوني لارجومون اون اسيوري لو كاي تشارج اللي مطلوب منا دونك اون اسيوري لو نومبر ديال لوكس اللي خاصنا وما تنساوش بان هاد ليكليرمون راه avec la poussière donc فغا تكون يلاه باديه الانستالاسيون ça veut dire بان ما كاينش عندنا لو فاكتور
sans poussière راه ما غاديش يكون عندنا داك لو فاكتور ديبريسياسيون على النومبر دو لوكس في البدايه ديال الانستالاسيون. اول نهار غتخدم غادي تعطينا 581 لوكس. فوالا. il reste la dernière chose هي بالنسبه لي كالكول. دونك هنا كنشوفوا انه on va parler de notion ديال ولا نخلوها من بعد، هذه من بعد ان شاء الله.